présenté lors du sommet économique de Sharm el-Sheikh en mars dernier. Le ministre des Finances, Michel Sapin, était présent. La France est donc prête à mobiliser ses moyens pour appuyer la concrétisation de ces projets. Nous venons d'ailleurs de signer plusieurs conventions de financement que nous mettons à la disposition de l'Égypte par l'intermédiaire de l'Agence française de développement. Nous investissons en Égypte. Et d'ailleurs, ces prêts sont parmi, sinon les plus importants que nous investissons dans le monde, plus de 6 milliards d'euros. Confiance dans l'avenir de l'Égypte, détermination à appuyer le président Sisi et le gouvernement égyptien dans leur volonté d'assurer la stabilité du pays et son développement, et notamment son développement démocratique. Disponibilité de la France à contribuer à la concrétisation de partenariats économiques. Voilà, mesdames et messieurs, pour résumer, le triple message que je suis venu porter aujourd'hui au Caire. Je vous remercie. لقد كان مع رئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل مبادلات معمقة عن الوضع في مصر وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكنت التقيت سابقا سيادة الرئيس السيسي وكان لي معه لقاء مطول خصصناه للوضع في المنطقة ولمسائل الدفاع والأمن. وأنا أبدأ هنا في القاهرة جولة سوف تقودني بعد ذلك إلى الأردن والمملكة العربية السعودية. مصر هي شريك مركزي لمعالجة كل الأزمات التي تعصف بالمنطقة: سوريا، عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، ليبيا، اليمن. ولقد استعرضنا بشكل مفصل كل هذه الملفات والمبادرات التي يمكن لمصر وفرنسا أن تتخذنها معا لإيجاد حلول سياسية. وبطبيعة الحال استعرضنا أيضا الشراكة بين البلدين. مصر وفرنسا قد كثفتا علاقتهما في الشهور الأخيرة بشكل ملحوظ، والرئيس السيسي كان في فرنسا في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي. الرئيس هولاند كان مدعوا لمصر لتدشين المرحلة الجديدة من قناة السويس في 6 آب أغسطس الماضي. زيارتي هذه تهدف إلى تعميق هذه العلاقات الاستثنائية، وخاصة في مجالات الاقتصادية، وعدد كبير من رؤساء الشركات الفرنسية يرافقوني هنا اليوم. هذا التاريخ وتحملها الثقافة وهذا الإعجاب الفرنسي بمصر. ومثل واحد، المعرض الرائع معرض أوزيريس الذي ينظم الآن في معهد العالم العربي في باريس. فرنسا تؤمن بمصر، باستقرار مصر وبتنميتها. المنطقة، المتوسط وأوروبا بحاجة إلى مصر قوية ومستقرة، ولهذا السبب نحن نرافق مصر في احتياجاتها الأمنية والدفاعية ومكافحة الإرهاب. ولكننا نريد أيضا أن نكثف شراكتنا الاقتصادية. قطاعات كثيرة تحمل إمكانات وفرص للمستثمرين الفرنسيين: الطاقة، مشاريع البنى التحتية الكبرى وخاصة حول قناة السويس، والتعاون في مجال الأقمار الصناعية والمدنية. وهذه بعض الأمثلة التي أود أن أذكرها. وفرنسا راغبة في مساعدة مصر. إن بلدكم يبدأ الآن بتنفيذ إصلاحات صعبة وشجاعة، وعندكم أيضا برنامج طموح جدا للتنمية، والسلطات المصرية قدمت هذا البرنامج في قمة الاقتصادية لشرم الشيخ في مارس آذار الماضي. فرنسا مستعدة لتجنيد إمكاناتها لضمان تنفيذ كل هذه المشاريع، ولقد وقعنا اليوم على عدد من الاتفاقات للتمويل التي نضعها بتصرف مصر عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية. إذن الثقة بمستقبل مصر والتصميم على دعم الرئيس السيسي والحكومة المصرية في إرادتهم في تعزيز استقرار البلاد وتنميتها، واستعداد فرنسا للإسهام في ترجمة هذه الشراكات الاقتصادية على أرض الواقع. هذه هي الرسالة بثلاث نقاط التي جئت لأحملها اليوم إلى القاهرة، وشكرا لكم. شكرا. احنا ممكن ناخد 3 أسئلة لو سمحتم، عشان في ارتباطات لدولة رئيس الوزراء الفرنسي، فهناخد 3 أسئلة. اتفضل. اهلا وسهلا.
ورد في كلمة سيد رئيس الوزراء الفرنسي أن هناك تنسيق وتفاهم بين مصر وفرنسا في مسألة الأمور المتعلقة بالمنطقة أو التوترات الموجودة. نريد مزيد من التوضيح حول هذا التنسيق. المسألة أصبحت الآن في حاجة إلى تفسيرات وربما توضيحات فيما يتعلق بالضربات الفرنسية ضد داعش في ليبيا في سوريا، وتداعيات الموقف في ليبيا على الوضع في مصر وفي سوريا. ما هي تصرفات أو التنسيق بين مصر وفرنسا في مواجهة هذه الأعمال، وربما بتنسيق ربما يحتاج إلى أفعال على الأرض في هذه الأماكن. شكرا لفندم. La question était adressée au Premier ministre français. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé d'une concertation actuellement dans une phase de tension. Est-ce que vous pourriez me donner des éclaircissements? Je crois que cela s'impose. Je crois qu'il faut expliquer un peu les choses. Après, surtout maintenant que la France a lancé des frappes contre le mouvement Daesh en Syrie, également les conséquences de la situation libyenne sur l'Égypte, sur la France et sur la Syrie. Est-ce que vous pourriez me donner des éclaircissements à ce sujet? Situation évidemment particulièrement complexe, difficile, mais parce que la situation est complexe, il faut en tout cas des objectifs clairs pour ce qui concerne, si j'ai bien compris la question, la Syrie. Nous avons un ennemi, et nous avons un ennemi commun, un adversaire, qui s'attaque d'ailleurs à nos pays respectifs, aux populations, à nos intérêts. C'est Daesh. Il faut combattre Daesh. Et c'est ce que nous faisons en Irak, en Syrie désormais, tout simplement par la mobilisation de nos moyens de sécurité. Ensuite, il faut, pour ce qui concerne la Syrie, une transition politique. C'est la seule solution, nous l'avons toujours dit, durable. Et pour cela, il faut la mise en place d'un gouvernement de transition associant l'opposition, l'insurrection et des éléments du régime. Et la France a toujours dit qu'il ne pouvait pas y avoir de solution avec Bachar el-Assad, ou en tout cas que Bachar el-Assad ne pouvait pas être la solution. Enfin, troisièmement, il faut impliquer à cette solution l'ensemble des partenaires. D'abord de la région, ceux qui sont le plus directement concernés. De ce point de vue-là, nous pensons que l'Égypte a un rôle majeur à jouer. Et puis les grandes puissances qui sont concernées par l'avenir de la Syrie. Et cela passe aussi par un dialogue, par exemple, avec la Russie. Mais la condition, c'est que nous partageons tous les mêmes objectifs que je viens de rappeler. Il faut traduire. الوضع صحيح أن الوضع معقد جدا وصعب جدا، وبالتالي أهدافنا يجب أن تكون واضحة فيما يتعلق بسوريا. في سوريا هناك عدو مشترك، خصم مشترك يهاجم بلدينا وشعبينا ومصالح البلدين، وهو تنظيم داعش، وبالتالي يتعين علينا أن نقاتل ضد تنظيم داعش. لقد كنا نفعل ذلك في العراق، والآن بدأنا نفعل ذلك أيضا في سوريا عن طريق تجنيد إمكاناتنا الأمنية. بالنسبة لسوريا يجب أن يكون هناك مرحلة انتقالية أو حل انتقالي سياسي، وهذا هو الحل الوحيد المستدام، وفرنسا كانت دائما تقول هذا الموضوع، وبالتالي هناك حاجة إلى حكومة انتقالية تضم المعارضة وكذلك عناصر من النظام. وفرنسا كانت دائما تقول أنه ليس هناك من حل مع بشار، أو بالأحرى أن بشار ليس هو الحل. وثالثا، كل الشركاء يجب أن يساهموا في هذه المسألة طبعا في المنطقة، لأن دول المنطقة هي الأولى المعنية بذلك، ومصر لها دور أساسي مهم جدا تلعبه، وأيضا القوى العظمى وهي أيضا معنية بهذه القضية. وفيما يتعلق بسوريا طبعا هذا يمر أيضا عن طريق الحوار مع روسيا، وبالتالي يتعين علينا جميعا أن نساهم وأن نكون واضحين في أهدافنا. شكرا. Lequel? Parce qu'il y a deux premiers ministres. Moi. Sur place en Turquie, le président Erdogan est montré du doigt. Craignez-vous une déstabilisation de la Turquie, acteur incontournable dans la lutte contre l'organisation État islamique?
السؤال موجه لرئيسي الوزراء، هل تكلمتما عن العملية التي حصلت في أنقرة؟ الأصابع تشير اليوم إلى الرئيس أردوغان، هل كانت هناك، هل تحدثتما عن هذا الموضوع؟ Mon premier sentiment face à cet attentat à Ankara, c'est bien sûr l'horreur. Cet acte dont tout laisse à penser qu'il est d'origine terroriste. L'horreur, l'effroi, la révolte face au nombre particulièrement élevé de victimes. On parle de 86 victimes, 86 tués, victimes du terrorisme, annoncées pour le moment, sans parler des dizaines et des dizaines de blessés. Et je veux dire très clairement, au nom du gouvernement français, que nous sommes aux côtés de la Turquie et de son peuple dans cette épreuve, dans cette nouvelle épreuve. Le président de la République, vous le savez, François Hollande, s'est entretenu ce matin avec le président Erdogan. Il a présenté les condoléances de la France. Je le fais à mon tour depuis le Caire. Nous sommes à quelques jours, à quelques semaines des élections en Turquie, mais il m'apparaît difficile aujourd'hui de faire la moindre supputation et le moindre commentaire, la moindre analyse sur ce qui vient de se passer. Le terrorisme frappe tous les pays et c'est un ennemi qu'il faut combattre avec la plus grande détermination et avec la plus grande clarté. L'Égypte et la France, je le disais il y a un instant, ont été victimes du terrorisme. Nous savons ce qu'il en coûte. C'est pour cela qu'il faut être déterminé, bien connaître les objectifs qui sont les nôtres. C'est le cas entre l'Égypte